تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا شيء عندما نراه، هذا من إندونيسيا، عندما نراه نحزن ونبكي من قلبنا. من قال أن هذه صلاة هو ظالم لنفسه. هذا لا يمكن أن تكون صلاة، لا يمكن أن نتقرب أو نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة أو بهذا الشكل، أو لا يمكن أن نظن أننا بهذا الفعل ممكن أن نأخذ ثواب أو حسنات إلى الله سبحانه وتعالى. من قال أن هذه صلاة كاذب وظالم لنفسه. ما أريد أن أتكلم معكم اليوم عن الخشوع. الخشوع في الصلاة، كيف نخشع في صلاتنا حتى نكون من أبناء الآخرة، حتى ننسى الدنيا قليلا، حتى إذا دخلنا المسجد، يعني إذا خرجنا من المسجد نبحث عن الدنيا، ونحن في المسجد أيضا نريد أن نخرج بسرعة حتى نعود إلى الدنيا مرة ثانية. ألا يكفي كل الوقت الذي خارج المسجد نحن نفكر في الدنيا؟ أيضا إذا دخلنا المسجد نريد أن ننتهي بسرعة من الصلاة حتى نعود. متى نكون من أبناء الآخرة؟ متى نفكر في أن نقدم إلى الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة جليلة خاشعة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ الخشوع في الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. كل المؤمنون؟ علق الله سبحانه وتعالى الفلاح بشرط. قد أفلح المؤمنون. من المؤمنون المفلحون؟ قال سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الشرط هو للفلاح. نعم، مؤمن تفلح بشرط أن تكون في صلاتك خاشع، خاضع، خائف من الله سبحانه وتعالى. ولأهمية هذا الشرط لو فتحت سورة المؤمنين تجد أول صفة من صفات المؤمنين هي الخشوع في الصلاة. قال تعالى أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبدأ يذكر صفات المؤمنين. أول صفة قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. Video tadi kita saksikan sendiri di negara kita, yaitu negara Indonesia. Maka sungguh menyedihkan. Siapa yang mengatakan ini salat, maka sungguh dia telah zalim terhadap dirinya. Karena sungguhnya tidak mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tersebut. Dan jangan sampai kita mengira bahwasanya kita akan mendapatkan pahala salat kalau seandainya kita melakukan cara salat seperti cara yang tersebut. Maka siapa yang mengatakan bahwasanya cara tersebut, cara tadi yang kita lihat barusan, bahwasanya itu salat, bahwasanya dia sungguh kadzib, sungguh berbohong atas dirinya sendiri. Maka perkara yang akan kita bahas pada malam hari ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat. Supaya apa? Supaya kita bisa betul-betul menjadi penduduk akhirat. Bahkan jangan sampai ketika kita masuk masjid kita masih memikirkan tentang dunia. Cukup urusan dunia kita letakkan di luar masjid. Ketika kita masuk ke dalam masjid, maka fokuslah kita untuk bagaimana kita bisa khusyuk di dalam mengerjakan salat. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi penduduk ataupun penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk di dalam salat merupakan ibadah yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam surat ini, surat Al-Mu'minun, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali, sifat yang pertama yang Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Siapa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah semua orang yang beriman akan beruntung? Tidak.
tidak semua beriman, orang yang beriman yang akan beruntung. Akan tetapi Allah memberikan ciri-ciri mereka. Ada syarat-syaratnya, baru kita mendapatkan predikat orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru kita dikatakan mukmin yang beruntung, mukmin yang sesungguhnya. Siapa mereka? Allah katakan sifat yang pertama secara langsung di dalam awal surat ini, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang saat mengerjakan salat mereka betul-betul mengerjakannya dengan khusyuk. Oleh karena itu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali yang syarat ini mesti kita ketahui bersama. Sifat yang pertama yang Allah terangkan bahwasanya mukmin yang beruntung adalah mereka adalah mukmin yang khusyuk dalam mengerjakan salat mereka.